Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ayyuha al-ikhwa al-kiram, mes chers frères, mes chères sœurs. Les prévisions des astrophysiciens nous disent qu'aujourd'hui, Inch'Allah, vers 21h30, il y aura une éclipse lunaire. Il y aura une éclipse lunaire. Bon, on a vu passer des messages sur les réseaux sociaux, on a vu passer des commentaires sur les réseaux sociaux. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خسفت الشمس في عهد رسول الله. حديث عائشة. Aïcha radiyallahu anha, في الحديث الذي رواه مسلم, elle dit, à l'époque du prophète, le soleil s'est éclipsé. Il y a une éclipse du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les gens à la mosquée. Comment on appelle les gens à la mosquée? As-salatu jami'a. On n'appelle pas à la prière comme on fait l'adhan là. Non. On dit as-salatu jami'a jusqu'à ce qu'on pense que tout le monde a entendu. On regroupe les gens pour la prière. Hada min as-sunnah. Est-ce que je peux faire salat al-kusuf, la salat al-khusuf à la maison? Bien sûr que je peux la faire à la maison, il n'y a aucun problème. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat al-kusuf ou salat al-khusuf? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat, il a kabbar Allahu Akbar, fi hadith Aïcha, il a fait Allahu Akbar, ensuite il a lu le Fatiha et il a lu une longue sourate. Une longue sourate. Bien sûr, est-ce que tout le monde a appris le Baqara? Ça serait bien. Mais si tu n'as pas le Baqara, tu peux faire avec une autre sourate, il n'y a pas de problème, frère. Il a fait une longue sourate. Ensuite, il a fait une inclinaison. Il a fait un ruku'. Il s'est relevé en disant Sami'a Allahu liman hamida. Dans le ruku', il est resté longtemps. Une longue période. Aïcha a dit presque autant que la lecture. Allahu Akbar. Il a fait un long ruku'. Ensuite, il a dit Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Il a réentamé une autre lecture. Al-Fatiha et une autre longue sourate. Et ensuite, il a fait un ruku'. Et ensuite, il s'est levé et il a fait un sujoud. Et un deuxième sujoud. Il s'est relevé et il a fait la même chose dans la deuxième raka'a. Exactement la même chose. Donc, salat al-khusuf ou la salat al-kusuf, la prière de l'éclipse, elle se fait de cette manière-là. Il y a un raka'atayn et la première yarka et il se relève. Et quand il se relève, il ne va pas faire le sujoud, mais il va faire une relecture. Il va relire le Coran de nouveau. Tout le monde peut la faire, ayyuha al-ikhwa. Chez vous, à la mosquée, vous pouvez la faire. Hatta yanjali, jusqu'à ce que les choses redeviennent normales. Une autre chose, ayyuha al-ikhwa, sur laquelle je veux vous rappeler. Sur les réseaux sociaux, on dit il faut avoir peur d'Allah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ce qu'il dit. Il dit fafza'u ila as-salat. On a peur d'Allah en tant que croyant. On a tout le temps peur d'Allah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith إن الشمس والقمر آيتان إن خسوف القمر وكسوف الشمس آيتان من آيات الله. Ce sont des signes de Dieu par lesquels il nous montre sa puissance. Parce qu'on oublie, tout à l'heure on disait le ghafla, l'inattention. On oublie, ayyuha al-ikhwa, que nous sommes rien sur terre. Que notre terre, il en faut 1 300 000 terres pour faire notre soleil qu'on voit. Le soleil qu'on voit là, il en faut 1 300 000 terres. Que pesons-nous sur terre, ayyuha al-ikhwa? Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, dans ce cycle lunaire, dans ce cycle qu'il y a dans le cosmos, il met la lune entre le soleil et la terre. Ou il met le soleil entre... On ne voit plus le soleil. Wallah, ayyuha al-ikhwa, parmi vous, il y en a qui se rappellent de l'éclipse de 1998. On était en pleine nuit, on était en plein jour, il y avait la nuit en plein jour. La nuit en plein jour pendant 10 minutes. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'am, nafza' ilallah. Et on voit la puissance d'Allah à travers ça. Nafza' ilallah. On voit la puissance d'Allah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Dhkurullah. Rappelez-vous de Dieu. Dhkurullah. Wa ahsanu dhikr qira'at al-Qur'an. Dhkurullah. Wa astaghfirullah. Wa tasaddaqu. Wa tasaddaqu. Pensez aux autres. Wa tasaddaqu. Watlabu min Allah subhanahu wa ta'ala as-salama. Wa alayna an nakuna ayyuha al-ikhwa. Tout le temps sur le qui-vive. Pourquoi? Parce que cette vie, habluha qasir, cette vie, elle est courte. وما متاع الحياة الدنيا لا غرور. يعني حياة الدنيا في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم il nous dit أيها الإخوة لا شراك نعل أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Les lacets de tes chaussures au paradis, c'est mieux que tout ce que tu peux voir sur terre. Tout ce que tu peux voir sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلا تعقلون. Est-ce que vous ne réfléchissez pas?
اللهم اجعلنا من العاقلين. Amin ya Rabbil Alamin. Dernière chose, aïe al-ikhwa. Hier, il y a un frère à nous qu'on connaissait, avec qui on célébrait des choses, on travaillait ensemble. Il était aumônier à la Timone. Et hier, il a eu un accident et il est décédé. نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة، نسأل له الرحمة. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأبدله زوجا خيرا من زوجه وبيتا خيرا من بيته. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا بعده. اللهم أنزل الصبر والسلوان على عائلته وعلى ذويه. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنات الرضوان والحقنا به في الصالحين يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، وفي بلاد الشام، وفي بلاد العراق، وفي اليمن، وفي سوريا، وفي ليبيا، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.